anu nya pindola jo. Oing kogom kamang. Engo kogom domuti si kogom kamang itu. Hai, nani ko me koloi gikane. Yang ngok oma himai dudun, padahal ipa kapa idu nang oma. Kapa idu nama dudun. Ngok ane mata dun. Ayang ane bojar gekai. Yang po ane ai kude, kama pa kade. Ane nanya apen belai. Angong ơi, kaju school gila ju. Sa. Ni mana pergi laju? Sekolah apa ya bang? Saya. Ane. Hai. Nungki koloi, ngong nungki. Nungki na rumal kadun na hero ko yumna, darung kadung. Nungki mo lo tomlen to. Nungki Hoi, mama. Nungki ka jo holo ngonying mam ngonying dung to holo. halo dung. Nungki no lo school gitu kan? Gitu. Ai do ngok omatere aya na omatere. Porian dan ay menggap gala. Ami belo ami mengkolo kuhu mengen gama. Porian menggap gala. Aya dan porila ilangka. Belo ango arum ye kolo porila edokom. Ami lo luga ko huma ango ungkona aina agere biji namam kano midom hiladan ilangka. Ma yai ngonyik mam ngonyik doi liang ma ingkong kulo edokom menggala yar galangka. Ya ino ga ako ma munggayar yang. Nungki Hoy. Ila yai kalau nam tat atoi. Iya menggap to ka. Ngolo opanoma. No opanoma tu. Iya no aila ya ngolo ko masem. Yana. Ya ino pala nantok doi munggayar ya. Yana. Ai do. Memang kau nak kampui nak ada het serikan. Hai ako ngupag kami na te ko may luton. Nomi ako may luton. Sinna. Mata iya ako te gilang ko pa. Kanyo. मेरे प्यार की है कसम तुझे चाहूंगी मैं हर जन्म तू ना कर Ada ngok kono ke memang kampui dah kanam lo gibo hitingnya dah. Hey, kalau nyongok ko aong. Hoy bibing kalikan. Kami dah. Nok kono ke bridge telok mabo hinam dah hekoi. Ngok angong ko na. Kampuru na gore ngok kampui dah kata ekdom bimo kal kalau hido deh. Big phone number ngom labi lah deh. Aye bibing. Big amina nungki na. Bing number matola. Ha number lukit to. 9863231780. Ai ru do deh. Aye bibing diamond mo gidak ko. Ai ru do deh. Nungki badan nomor ayang ikem lu bilang ku deh. ha bubung aye Ngok ane ko kin na ka hum dungai.
Ano kung kapoy marnam ngam gala. Ang kinanyin ma. Talisin ma, tatasin ma no akom dem. Ngong mengkola gani imomang. Angong ate narsila ilayadung dal ya momang ngom. Lagi sin mang. Nars dem nom medamam ko mo imotung. Gang ko poribona lo nom malitung. Dalo nars li yemilo. Nars no mo oni ma hakol kaen. Mata, kalau lu jeli ma, tali tak ama. No, agong har mula talok nars yenam mum dem lui mui hila ngonyik oma au oni oma ko dudula him no kama talok haru mula no rinna baduriela No. Ayo, mata, nang mo pa pulis ang lubiya, pulis lang ang dugda. Hello? Nungkia. Oi. Nong ngo ekdom kono ke karong ekdom imam ko mimmi ko mang. Donam tunang ko pamai dole tulin ko mang. Nomai kaleng itidum. Idom nam kang cuma dango. Nom ngo kono boleh principal nonye angong ko nam lang nom gibo hudo katoda. Dalo na mairu kale ke kan. Nom ekdom ngo dalo kai na mai ngo pura dalo ke ngo apin dolin tulin ko mang. Yumna man ko ekdom yummi ko mang, yummi domi ko mang. Ida kom kinci kuma dango. Please nungki delu ma aya hela. Please aya. I love you nungki. Mango kang cuma na mami dam toruk sulama ida. Anggo ngadu nga. Anggo nga. Ngoni kendo ka kareksinam miloko de nong numberam kola ngobito. Nom koliton. Ngom kono e puni do aibe. Are era nungki da. Are nungki oleh tune no. No kapele la oleh kan. Oing rana na holet to na ayu pinama. Iya ngop kangke. Are umur tu ate taing ko meda. I love you, Lunki. Love you so much. Ngo bonyi ko dumani ya. Bonyi ya. Hina ngo ko men mangilo pedong ila. Aku medung. Kaju. Bonyi hol dulang ka ha. Iya. Anggo ya. Hoi. Dupo ko. Ai do. Hina. Anggo ya ho ko na. Dali do. Hodo. Ai ru do. Anggo tamora. Hoi. Sangko aku wala ado kene tingkila aju ai. Ane sangko bubito ka. Anggo ya. Hina sangko tingkila aju. Sa. Bonying tamora. Ngo melo bojaren belok ke bojaren hangkune melo kalbat belo nok au kamin me tai ngome ko dubo do kato ngo anmo kam kai bunyi angong imam pamane ya. Ya aro ya. Kuyum hiro ke sisa na ango pa ko midu hol. Ngo hauta ngo midu holo ken mapa mangulo era bete ken min gai mang sisa na ko ya mene tu. Inama
Aropa ko ilang ko midupol, imalang ko miduholo. Sisa na koya mede, yanyok na, yago na ide. Jadi ba? Oi, Asya pong ton mani ya. hana po ka tupong. Wala. Wah, pong tipurung Ako kadu mo lo pilig bitola. Kadung. Dahil na marmakam doon. Ada. Aku me ngo awa me katato. Awang kedar loga. Datay ngo me ko awang idung am nang ko mutatong. Yey, hakol biton. Hatet tay ko ome. Ngok awa awang idung am lana awang kedar lok tatpaton. Ngokin man. Nungki dudu na ya? Dudu ngato lah, duto lah. Kia. No arope. Au kamin me angong hidu na ya? Nyanyi ngo kamin me hidung. Dia doang ngobursu hidung ko pa. Nyanyi ya? Mam nyai malubi mapakai kamin me hidung lulana. Mam nyai budugo ye tan mulona. Mungkin di mana ya ada longe ko milolo biru ayah dede kamadu penam kamang ayah dede kamang ayah nungkia oi ayah kapila ede nunyi ayah posidu milo dan ayah pedu bohilangka. Kia, no kali duna. Oi. Ki dunia. Apa lah? Mama. Mama agom lebih kuat nang kupadung. Ya engkau kola. Ngoko gadung. Loy, oma nong kia, no kapal yang ngonyo lebih ke mana? Oi. Loy, ngoko mahaya ini komai. Nungki ke milo kamen be, tinggo dogola ye dokudem. Nungki me, oma atel ko oma pala, me pak toku. Delo nungki be, age ke ana abu ekumlo gilang kula, dusi toku. Ango de nok apa dumut bodor na ko kade kapa kul de. Mereka mima sima legang luma, lima. Apa tu la duna maya ya Nah, abo sanga. Caham kom. Ina mengagang kumai do. Abo Ngunyi omaya namam kapadi ye kuna duga Dekai langku ade. Yai ma ngunyi puri langka puri menggap bomla ye langkam lunamam omahu age nah kai bu yamen ka bola buk poriam menyokuto magboko abo kuna kom opandu akom apa ang aronalok agam ayang nalok abo kuma kamin kana ahong melilo tinggo tokola da mang inako kare khila bunyi omako obohu alangkom apong lo tumlila
ngonyik omam dubo kumang helo ngonyik oma atu wareng padungku ka ilang ku ade oma be pondok ke yai ke doing ma gordung ku bo huma tadgap tua melo mam ke ormanem hiang reing ke menggap kedua melo helo ngonyik oma kom atu warela duhu kumanga ana bu doing ma tadgap menggap mangkolo helo ngonyik oma nehine yang an amolo olella ya pakenam ke ya pakai ngonyik doi tan mangkolo ma oma hai kena anak nito men tan mana omeno abu kedoing tan mana omeno tadgap dola menggap gelang kano